Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. These slokas are recorded by separating the stanza word by word for easy learning. Please share your feedback in the comment. Kindly subscribe and share to others. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Narayanaya. Dashakam 82. Dashakam 82 of Narayaniyam primarily describes the battle between Lord Krishna and Banasura, highlighting several key events and spiritual themes. Summary of the events. 1. Banasura's pride and Shiva's boon. Banasura, the son of King Bali and a great devotee of Lord Shiva, possessed 1,000 arms and immense power. Due to his devotion, Lord Shiva granted him protection and agreed to guard his city Sonitapura. Banasura's arrogance grew with his strength and he eagerly waited a worthy opponent to test his might. 2. Aniruddha and Usha. Usha, the daughter of Banasura, dreamt of a handsome prince and fell deeply in love with him. Her companion Chitralekha, using her mystical powers, identified the prince as Aniruddha, the grandson of Krishna. She brought Aniruddha to Usha's palace secretly, where they lived in joy for some time. 3. Capture of Aniruddha. Banasura discovered Aniruddha in Usha's chambers and captured him. He imprisoned Aniruddha, which led to a conflict with Krishna. Upon learning of his grandson's capture, Krishna, along with Balarama and his army, marched towards Sonitapura to rescue him. 4. Battle with Banasura and Shiva. A fierce battle ensued. Banasura, with the support of Lord Shiva and his son Kartikeya, fought valiantly. However, Krishna, with his supreme power, defeated Kartikeya and engaged in a monumental fight with Shiva. Krishna displayed a divine might, overpowering even the forces of destruction. 5. Subduing Banasura. In the final confrontation, Krishna severed Banasura's 1,000 arms, sparing only 4 upon Shiva's request. Banasura realized Krishna's divinity and surrendered to him, earning his mercy and protection. Krishna restored order and took Aniruddha and Usha back to Dwaraka. Spiritual significance. 1. Pride and ego are humbled by the divine. Banasura's arrogance, despite being a devotee of Shiva, symbolizes the ego that grows with power. Krishna's victory represents the divine humbling of ego and pride. 2. The power of love and destiny. Usha's love for Aniruddha was destined, and not even the powerful Banasura could stop it. This shows that divine will and true love transcend all obstacles. 3. Supremacy of Lord Krishna. The battle with Shiva is symbolic, showing that Krishna, as a supreme being, transcends all cosmic forces, including destruction. 4. Compassion and forgiveness. Krishna's sparing of Banasura upon Shiva's request illustrates divine compassion and the willingness to forgive even those who oppose him. This Dashakam beautifully portrays Krishna's divine power, his ability to conquer even the mightiest, and his boundless compassion for those who surrender to him. நாராயணியம் தசகம் 82
முக்கியமாக ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கும் பாணாசுரனுக்கும் இடையிலான போரை விவரிக்கிறது. இது பல முக்கிய நிகழ்வுகள் மற்றும் ஆன்மீக கருத்துக்களை எடுத்துக்காட்டுகிறது. நிகழ்வுகளின் சுருக்கம். 1. பாணாசுரனின் கர்வம் மற்றும் சிவனின் வரம். பலி சக்கரவர்த்தியின் மகனும் சிவபெருமானின் சிறந்த பக்தனுமான பாணாசுரன் 1000 கரங்களையும் அளவற்ற சக்தியையும் பெற்றிருந்தான். அவனது பக்தியின் காரணமாக சிவபெருமான் அவனுக்கு பாதுகாப்பு அளித்து அவனது நகரமான சோனிதபுரத்தை காக்க ஒப்புக்கொண்டார். அவனது வலிமையுடன் அவனது கர்வமும் அதிகரித்தது. தன் பலத்தை சோதிக்க ஒரு தகுதியான எதிரியை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்தான். 2. அனிருத்தன் மற்றும் உஷா. பாணாசுரனின் மகள் உஷா ஒரு அழகான இளவரசனை பற்றி கனவு கண்டு அவன் மீது ஆழ்ந்த காதல் கொண்டாள். அவளது தோழி சித்ரலேகா தனது மாய சக்திகளை பயன்படுத்தி அந்த இளவரசன் கிருஷ்ணனின் பேரனான அனிருத்தன் என்பதை அடையாளம் கண்டாள். அவள் அனிருத்தனை ரகசியமாக உஷாவின் அரண்மனைக்கு அழைத்து வந்தாள். அங்கே இருவரும் சில காலம் மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்தனர். அனிருத்தன் சிறைப்படுதல். உஷாவின் அறைகளில் அனிருத்தன் இருப்பதை பாணாசுரன் கண்டறிந்து அவனை பிடித்து சிறையில் அடைத்தான். இது கிருஷ்ணருடன் ஒரு மோதலை உருவாக்கியது. தன் பேரனின் சிறை பற்றி அறிந்த கிருஷ்ணர் பலராமர் மற்றும் தனது படையுடன் அவனை மீட்க சோனிதபுரத்தை நோக்கி படையெடுத்தார். 4. பாணாசுரனுடனும் சிவபெருமானுடனும் போர். ஒரு உக்கிரமான போர் நடந்தது. பாணாசுரன் சிவபெருமானின் மற்றும் அவரது மகன் கார்த்திகேயனின் ஆதரவுடன் வீரமாக போரிட்டான். இருப்பினும் கிருஷ்ணர் தனது உச்சகட்ட சக்தியால் கார்த்திகேயனை தோற்கடித்தார். மேலும் சிவபெருமானுடன் ஒரு பெரிய போரில் ஈடுபட்டார். கிருஷ்ணர் தனது தெய்வீக சக்தியை வெளிப்படுத்தி அழிவின் சக்திகளை மிஞ்சினார். 5. பாணாசுரனை அடக்குதல். இறுதி மோதலில் கிருஷ்ணர் பாணாசுரனின் 1000 கரங்களையும் வெட்டி வீசினார். சிவபெருமானின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க 4 கரங்களை மட்டும் விட்டு வைத்தார். பாணாசுரன் கிருஷ்ணரின் தெய்வீகத்தன்மையை உணர்ந்து அவரிடம் சரணடைந்தான். இதனால் கிருஷ்ணரின் கருணையையும் பாதுகாப்பையும் பெற்றான். கிருஷ்ணர் நிலைமையை சீராக்கி அனிருத்தனையும் உஷாவையும் துவாரகைக்கு அழைத்துச் சென்றார். ஆன்மீக முக்கியத்துவம். கர்வமும் அகங்காரமும் தெய்வீகத்தால் அடக்கப்படுதல். சிவபெருமானின் பக்தனாக இருந்த போதிலும் பாணாசுரனின் அகங்காரம் சக்தியுடன் வளரும் ஆணவத்தை அடையாளப்படுத்துகிறது. கிருஷ்ணரின் வெற்றி அகங்காரத்தையும் கர்வத்தையும் தெய்வீகம் அடக்குவதை குறிக்கிறது. 2. அன்பு மற்றும் விதியின் சக்தி. அனிருத்தன் மீதான உஷாவின் காதல் விதிவசப்பட்டது. சக்தி வாய்ந்த பாணாசுரனால் கூட அதை தடுக்க முடியவில்லை. தெய்வீக விருப்பமும் உண்மையான அன்பும் அனைத்து தடைகளையும் தாண்டி நிற்கும் என்பதை இது காட்டுகிறது. 3. இது கிருஷ்ணரின் பரம்பொருள் நிலை. சிவபெருமானுடன் நடந்த ஒரு போர் ஒரு குறியீடாகும். இது கிருஷ்ணர் பரம்பொருளாக அழிவு சக்திகள், அதாவது ருத்ர சிவன் உட்பட அனைத்து சக்திகளையும் மிஞ்சியவர் என்பதை காட்டுகிறது. 4. கருணையும் மன்னிப்பும். சிவபெருமானின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க கிருஷ்ணர் பாணாசுரனை மன்னிப்பது தெய்வீக கருணையையும் தன்னை எதிர்ப்பவர்களையும் மன்னிக்கும் மனதையும் எடுத்து காட்டுகிறது. இந்த தசகம் கிருஷ்ணரின் தெய்வீக சக்தியையும் வலிமை வாய்ந்தவர்களையும் வெல்லும் அவரது திறனையும் அவரிடம் சரணடைபவர்கள் மீது அவர் கொண்ட அளவற்ற கருணையையும் அழகாக சித்தரிக்கிறது. നാരായണീയത്തിലെ ദശകം 82 പ്രധാനമായും ശ്രീകൃഷ്ണനും ബാണാസുരനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തെ വിവരിക്കുന്നു. നിരവധി പ്രധാന സംഭവങ്ങളെയും ആത്മീയ വിഷയങ്ങളെയും എടുത്തു കാണിക്കുന്നു. സംഭവങ്ങളുടെ സംഗ്രഹം. 1. ബാണാസുരന്റെ അഹങ്കാരവും ശിവന്റെ അനുഗ്രഹവും. ബാലി രാജാവിന്റെ മകനും ശിവഭക്തനുമായ ബാണാസുരന് 1000 കൈകളും അപാരമായ ശക്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തി നിമിത്തം ശിവൻ അദ്ദേഹത്തിന് സംരക്ഷണം നൽകുകയും തന്റെ നഗരമായ പൂണിതപുരയെ സംരക്ഷിക്കാൻ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. ബാണാസുരന്റെ ശക്തിയോടൊപ്പം അഹങ്കാരവും വളർന്നു. തന്റെ ശക്തി പരീക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യനായ ഒരു എതിരാളിയെ അവൻ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്നു. 2. അനിരുദ്ധനും ഉഷയും. ബാണാസുരന്റെ മകളായ ഉഷ ഒരു സുന്ദരനായ രാജകുമാരനെ സ്വപ്നം കണ്ടു. അവനുമായി അഗാധമായ പ്രണയത്തിലായി.
അവളുടെ സഖിയായ ചിത്രലേഖ തന്റെ നിഗൂഢ ശക്തികൾ ഉപയോഗിച്ച് രാജകുമാരൻ കൃഷ്ണന്റെ ചെറുമകനായ അനിരുദ്ധനാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അവൾ അനിരുദ്ധനെ രഹസ്യമായി ഉഷയുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അവിടെ അവർ കുറച്ചുകാലം സന്തോഷത്തോടെ താമസിച്ചു. 3. അനിരുദ്ധനെ പിടികൂടൽ. ബാണാസുരൻ ഉഷയുടെ അറകളിൽ അനിരുദ്ധനെ കണ്ടെത്തി പിടികൂടി. അദ്ദേഹം അനിരുദ്ധനെ തടവിലാക്കി. ഇത് കൃഷ്ണനുമായി ഒരു സംഘർഷത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. ചെറുമകനെ പിടികൂടിയ വിവരം അറിഞ്ഞ കൃഷ്ണൻ ബലരാമനും സൈന്യവും ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കാൻ സോണിതപുരത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ബാണാസുരനും ശിവനുമായുള്ള യുദ്ധം. ഒരു ഘോരമായ യുദ്ധം നടന്നു. ഭഗവാൻ ശിവന്റെയും മകൻ കാർത്തികേയന്റെയും പിന്തുണയോടെ ബാണാസുരൻ ധീരമായി പോരാടി. എന്നിരുന്നാലും തന്റെ പരമശക്തി ഉപയോഗിച്ച് കൃഷ്ണൻ കാർത്തികേയനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ശിവനുമായി ഒരു മഹത്തായ പോരാട്ടത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. സംഹാരശക്തികളെ പോലും കീഴടക്കിക്കൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ തന്റെ ദിവ്യശക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. 5. ബാണാസുരനെ കീഴടക്കൽ. അവസാന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ശിവന്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം കൃഷ്ണൻ ബാണാസുരന്റെ 1000 കൈകൾ മുറിച്ചു. 4 എണ്ണം മാത്രം അവശേഷിപ്പിച്ചു. ബാണാസുരൻ കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യത്വം മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിന് കീഴടങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യവും സംരക്ഷണവും നേടി. കൃഷ്ണൻ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും അനിരുദ്ധനെ ഉഷയെയും ദ്വാരകയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്തു. ആത്മീയ പ്രാധാന്യം. 1. അഹങ്കാരം ദിവ്യത്വത്താൽ താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. ശിവഭക്തനായിരുന്നിട്ടും ബാണാസുരന്റെ അഹങ്കാരം ശക്തിയോടെ വളരുന്ന അഹങ്കാരത്തെ പ്രകീർത്തപ്പെടുത്തുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ വിജയം അഹങ്കാരത്തിന്റെയും ദിവ്യമായ വിനയത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. 2. സ്നേഹത്തിന്റെയും വിധിയുടെയും ശക്തി. ഉഷയുടെ അനിരുദ്ധനോടുള്ള സ്നേഹം വിധിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു. ശക്തനായ ബാണാസുരന് പോലും അത് തടയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ദിവ്യ ഇച്ഛയും യഥാർത്ഥ സ്നേഹവും എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും മറികടക്കുന്നു എന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നു. 3. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ആധിപത്യം. ശിവനുമായുള്ള യുദ്ധം പ്രതീകാത്മകമാണ്. പരമാത്മാവെന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണൻ എല്ലാ പ്രപഞ്ച ശക്തികളെയും മറികടക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നു. അതിൽ നാശം രുദ്രശിവൻ ഉൾപ്പെടുന്നു. 4. അനുകമ്പയും ക്ഷമയും. ശിവന്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം കൃഷ്ണൻ ബാണാസുരനെ ഒഴിവാക്കിയത് ദിവ്യകാരുണ്യത്തെയും തന്നെ എതിർക്കുന്നവരോട് പോലും ക്ഷമിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധതയെയും വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ ദശകം കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യശക്തിയെയും ഏറ്റവും ശക്തരെ പോലും കീഴടക്കാനുള്ള കഴിവിനെയും തനിക്ക് കീഴടങ്ങുന്നവരോടുള്ള അവന്റെ അതിരറ്റ കാരുണ്യത്തെയും മനോഹരമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു. Shloka 1. Pradyumna, the son of Rukmini, was a part of your divine essence. He was kidnapped by Shambara at birth. Later, Pradyumna killed Shambara and returned to Dwaraka with his wife Rati. He also carried away the fortunate daughter of Rukmi and married her. His noble son Aniruddha married Rukmi's granddaughter Rochana. You had gone to that wedding. During a game of dice, a fight broke out and Rukmi was killed by Balarama. தசகம் 82 ஸ்லோகம் 1 எளிய அர்த்தம். ருக்மிணியின் புதல்வனான பிரத்யும்னன் உனது தெய்வீக சாராம்சத்தின் ஒரு பகுதி. அவன் பிறந்தவுடன் சம்பரனால் கடத்தப்பட்டான். பின்னர் பிரத்யும்னன் சம்பரனை கொன்று தன் மனைவி ரத்தியுடன் துவாரகைக்கு திரும்பினான். அவன் ருக்மியின் நற்பேறு பெற்ற மகளையும் கவர்ந்து திருமணம் செய்து கொண்டான். அவனது உன்னத மகனான அனிருத்தன் ருக்மியின் பேத்தி ரோச்சனாவை மணந்தான். நீ அந்த திருமணத்திற்கு சென்றிருந்தாய். ஒரு தாயக்கட்டை விளையாட்டின் போது ஒரு சண்டை மூண்டது. அதில் ருக்மி ബലരാമനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടാൻ. ശ്ലോകം 1. രുക്മിണിയുടെ മകനായ പ്രദ്യുമ്നൻ നിങ്ങളുടെ ദിവ്യസത്തയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു. ജനന സമയത്ത് തന്നെ ശംബരൻ അവനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. പിന്നീട് പ്രദ്യുമ്നൻ ശംബരനെ കൊന്ന് ഭാര്യ രതിയുമായി ദ്വാരകയിലേക്ക് മടങ്ങി. രുക്മിയുടെ ഭാഗ്യവതിയായ മകളെയും അവൻ കൊണ്ടുപോയി വിവാഹം കഴിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുലീനനായ മകൻ അനിരുദ്ധൻ രുക്മിയുടെ ചെറുമകൾ രോചനയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. നിങ്ങൾ ആ വിവാഹത്തിന് പോയിരുന്നു. ഒരു പകിട കളിക്കിടെ ഒരു പോരാട്ടം പുറപ്പെട്ടു.
ബലരാമൻ രുക്മിയെ കൊന്നു. ശ്രീമദ് നാരായണീയം ദശകം 82 ശ്ലോക 1. പ്രദ്യുമ്നഃ രൗക്മിണേയഃ സ ഖലു തവ കലാ. പ്രദ്യുമ്നോ രൗക്മിണേയഃ സ ഖലു തവ കലാ. പ്രദ്യുമ്നോ രൗക്മിണേയഃ സ ഖലു തവ കലാ. പ്രദ്യുമ്നോ രൗക്മിണേയഃ സ ഖലു തവ കലാ. ശംബരേണ ആഹൃതഃ തം. ശംബരേണാഹൃതസ്തം. 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 പ്രദ്യുമ്നോ രൗക്മിണേയഃ സ ഖലു തവ കലാ. ശംബരേണാഹൃതസ്തം. പ്രദ്യുമ്നോ രൗക്മിണേയഃ സ ഖലു തവ കലാ. ശംബരേണാഹൃതസ്തം. പ്രദ്യുമ്നോ രൗക്മിണേയഃ സ ഖലു തവ കലാ. ശംബരേണാഹൃതസ്തം. ഹത്വാ രത്യാ സഹ ആപ്തഃ. ഹത്വാ രത്യാ സഹാപ്തഃ. ഹത്വാ രത്യാ സഹാപ്തഃ. ഹത്വാ രത്യാ സഹാപ്തഃ. നിജപുരം അഹരത് രുക്മികന്യാം. നിജപുരം അഹരത് രുക്മികന്യാം. നിജപുരമഹരത് രുക്മികന്യാം. നിജപുരമഹരത് രുക്മികന്യാം. നിജപുരമഹരത് രുക്മികന്യാം. ച ധന്യാം. ച ധന്യാം. ച ധന്യാം. ഹത്വാ രത്യാ സഹാപ്തോ നിജപുരമഹരത് രുക്മികന്യാം ച ധന്യാം. ഹത്വാ രത്യാ സഹാപ്തോ നിജപുരമഹരത് രുക്മികന്യാം ച ധന്യാം. ഹത്വാ രത്യാ സഹാപ്തോ നിജപുരമഹരത് രുക്മികന്യാം ച ധന്യാം. പ്രദ്യുമ്നോ രൗക്മിണേയഃ സ ഖലു തവ കലാ. ശംബരേണാഹൃതസ്തം. ഹത്വാ രത്യാ സഹാപ്തോ നിജപുരമഹരത് രുക്മികന്യാം ച ധന്യാം. പ്രദ്യുമ്നോ രൗക്മിണേയഃ സ ഖലു തവ കലാ. ശംബരേണാഹൃതസ്തം. ഹത്വാ രത്യാ സഹാപ്തോ നിജപുരമഹരത് രുക്മികന്യാം ച ധന്യാം. പ്രദ്യുമ്നോ രൗക്മിണേയഃ സ ഖലു തവ കലാ. ശംബരേണാഹൃതസ്തം. ഹത്വാ രത്യാ സഹാപ്തോ നിജപുരമഹരത് രുക്മികന്യാം ച ധന്യാം. തത്പുത്രഃ അഥ അനിരുദ്ധഃ. തത്പുത്രഃ അഥ അനിരുദ്ധഃ. തത്പുത്രോഥാനിരുദ്ധഃ. 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 ഗുണാനിധിഃ. 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 അവഹത് रोचनां रुक्मि पौत्रीम्. अवहत् रोचनां रुक्मि पौत्रीम्. अवहत् रोचनां रुक्मि पौत्रीम्. तत्पुत्रोत्थानिरुद्धो गुणनिधिरवहत् रोचनां रुक्मि पौत्रीम्. तत्पुत्रोत्थानिरुद्धो गुणनिधिरवहत् रोचनां रुक्मि पौत्रीम्. तत्पुत्रोत्थानिरुद्धो गुणनिधिरवहत् रोचनां रुक्मि पौत्रीम्. तत्र उद्वाहे गतः तं. तत्र उद्वाहे गतः तं. तत्रोद्वाहे गतस्तं. तत्रोद्वाहे गतस्तं. तत्रोद्वाहे गतस्तं. न्यवधि मुसलिना. न्यवधि मुसलिना. न्यवधि मुसलिना. रुक्मि अपि द्यूतवैरात्. रुक्मि अपि द्यूतवैरात्. रुक्म्यपि द्यूतवैरात्. रुक्म्यपि द्यूतवैरात्. रुक्म्यपि द्यूतवैरात्. तत्रोद्वाहे गतस्तं. न्यवधि मुसलिना. रुक्म्यपि द्यूतवैरात्. तत्रोद्वाहे गतस्तं. न्यवधि मुसलिना. रुक्म्यपि द्यूतवैरात्. तत्रोद्वाहे गतस्तं. न्यवधि मुसलिना. रुक्म्यपि द्यूतवैरात्. तत्पुत्रोत्थानिरुद्धो गुणनिधिरवहत् रोचनां रुक्मि पौत्रीम्. तत्रोद्वाहे गतस्तं. न्यवधि मुसलिना. रुक्म्यपि द्यूतवैरात्. तत्पुत्रोत्थानिरुद्धो गुणनिधिरवहत् रोचनां रुक्मि पौत्रीम्.
तत्रोद्वाहे गतस्तं न्यवधिमुसलिना रुक्म्यपि द्यूतवैरात् तत्पुत्रोऽथानिरुद्धो गुणनिधिरवहत् रोचनां रुक्मिपौत्रीं तत्रोद्वाहे गतस्तं न्यवधिमुसलिना रुक्म्यपि द्यूतवैरात् प्रद्युम्नो रौक्मिणेयः स खलु तव कला शम्बरेणाहृतस्तं हत्वा रत्या सहाप्ते निजपुरमहत् रुक्मिकन्यां च धन्याम् तत्पुत्रोऽथानिरुद्धो गुणनिधिरवहत् रोचनां रुक्मिपौत्रीं तत्रोद्वाहे गतस्तं न्यवधिमुसलिना रुक्म्यपि द्यूतवैराम् प्रद्युम्नो रौक्मिणेयः स खलु तव कला शम्बरेणाहृतस्तं हत्वा रत्या सहाप्तो निजपुरमहत् रुक्मिकन्यां च धन्याम् तत्पुत्रोऽथानिरुद्धो गुणनिधिरवहत् रोचनां रुक्मिपौत्रीं तत्रोद्वाहे गतस्तं न्यवधिमुसलिना रुक्म्यपि द्यूतवैराम् प्रद्युम्नो रौक्मिणेयः स खलु तव कला शम्बरेणाहृतस्तं हत्वा रत्या सहाप्तो निजपुरमहरत् रुक्मिकन्यां च धन्याम् तत्पुत्रोऽथानिरुद्धो गुणनिधिरवहत् रोचनां रुक्मिपौत्रीं तत्रोद्वाहे गतस्तं न्यवधिमुसलिना रुक्म्यपि द्यूतवैरात् प्रद्युम्नो रौक्मिणेयः स खलु तव कला शम्बरेणाहृतस्तं हत्वा रत्या सहाप्तो निजपुरमहत् रुक्मिकन्यां च धन्याम् तत्पुत्रोऽथानिरुद्धो गुणवधिरवहत् रोचनां रुक्मिपौत्रीं तत्रोद्वाहे गतस्तं न्यवधिमुसलिना रुक्म्यपि द्यूतवैरात् प्रद्युम्नो रौक्मिणेयः स खलु तव कला शम्बरेणाहृतस्तं हत्वा रत्या सहाप्तो निजपुरमहत् रुक्मिकन्यां च धन्याम् तत्पुत्रोऽथानिरुद्धो गुणनिधिरवहत् रोचनां रुक्मिपौत्रीं तत्रोद्वाहे गतस्तं न्यवधिमुसलिना रुक्म्यपि द्यूतवैरात् प्रद्युम्नो रौक्मिणेयः स खलु तव कला शम्बरेणाहृतस्तं हत्वा रत्या सहाप्तो निजपुरमहत् रुक्मिकन्यां च धन्याम् तत्पुत्रोऽथानिरुद्धो गुणनिधिरवहत् रोचनां रुक्मिपौत्रीं तत्रोद्वाहे गतस्तं न्यवधिमुसलिना रुक्म्यपि द्यूतवैरात्